Okay. Password na, kuhan. CSS at 12345, ha? Okay, now, sa networking, sa kini nga topology, sir, sa kini nga design, so R1, ikaw R2, R3 ka, sir, ha? Hindi ang R1 dili. Pasudla sa nidaan, sir, para dungan na kada. Kada, sige, pasudla sa daan sa router. So this time, you need to calculate, ha? Kasi naka-subnet na, oh. Different host requirements na. Bantay mo ni sir, oh, naka-question mark pa, oh, ang subnet mask niya, oh. Ang slash notations niya ba? Ang subnet mask niya, naka-unknown pa. So you need to compute kung sa mga subnet mask per subnet nimo based sa imong number of hosts required ba. Okay? Ang imo sir din ha, kay kuan man ka, engineering department man ka, ikaw man ang R3. So ang imong LAN subnet, ang imong LAN network ba? Network or subnet is just the same. Requires 126 host IP. Kuha ka lang dyan, ano ha, sir mate? Ako, sir. Okay, I think that's good. Okay, no, sir. Okay, good. Sige. Now, ang R2, which is faculty department, network 3, 233.0, with a 30 host IP required. Required niya, ha? Sir, pag-ibig mo sir, okay na rin siya. Sunda na ang OS. First thing to check is ang imong devices. Kung naawit sa mga code 28, ha? Ito sa device manager, okay, you right click ko siya dito. Close siya. Kasi yung R3. Right click. And then device manager. Na bro, work group naman na sir, no? Work group lang sa siya, yes. Na dito sa imong concern, ha? Activity. Okay, PCIe for communication controller. Okay, try to check sir, right click. Activities. And then, okay, device status code 28, no? It says the drivers for this device are not installed. Kasi during sa exam, kinanglan walay mag-yelo dito sa inyong kuan, walay mag-code 28, ha? So, dapat naka-drive tanan. Okay, then close. Then try to check display adapter. Okay, Microsoft Flash. So you need to drive your graphics controller, ha? Sige, close na din. Yung SDI, padaganan yung SDI. So dili pa mo kaputang o mga IPs din na kung dili na ninyo makalculate. Okay, unahon na to. Okay, sample. R2. R2 makasir, no? Requires 30 hosts, oh. 30 hosts. So kung 30 hosts ni siya, 30 hosts, balik sa pag okay, 30 hosts. So 2, 4, 8, 16, 32. So ano ka dali? Ano ba? Power of 2 dahil has, kanya sa taas ba? Oh, 2, 4, 8, 16, 32. Ari kakat. So kini nga mga bits, mahimo na niyo siyang network bits nimo, di ba? So it will be added to your current 24. So
So 24, 25, 26, 27. So mahimo na ni siya 27 dali, network 3 slash 27. Slash 27 with an equivalent of what is slash 27? Ang last octet ana niya. That's 128 sa bit place value 128 plus 64 plus 32, that's 224. Okay, so equals that 224 ni siya dali ha, butangan nato dali. Okay. So that 224. Kami nagraradyo si Yen Yen. Okay, 224. Now, okay, known na ang subnet mask, which is 255.255.255.224. But ang question again is, unsa may LAN IP nato diri? Sa kini nga network. Ha? So first subnet. So first, kuha sa ninyo ang increment para ma-identify ninyo ang next subnet. Ang increment aning ang least significant bits aning tulo ka network bits ba. In this case, ang value sa least significant bits nimo ani is 32. Diba? 32. So meaning, ang second subnet aning network na 230.30.0 is plus 32 man na sa last octet. 230.30.32. So minus 1 ana kay ang broadcast sa 30.0 is 30.31. So ang last usable IP is 30. So 30 ni siya diri. Mana siya pagkuha ha 30. Mana siya imong IP addresser sa imong LAN. Kunya with a subnet mask of /27 ha. Okay, sige. I-try ninyo sa kuan. I-try ninyo diri sa ang imo sir, i-try sir. Pati diri sir, i-try sa unya na napag-define. I-kuan sa ninyo, i-identify sa ninyo diri. Select on na sir. Install sir, install. Okay, try na to ang network 2 for accounting. It requires 62 hosts. So the network is 220.20.0 with 62 hosts required. O say subnet mask ani kining slash quotations pa. Okay, again, balik na diri. 1, 2, 3. 62 man. 2, 4, 8, 16, 32, 64. So ani takat diri. Na, di ba? So kini ron siya, 1 na siya. So it will be added to your 24. So it will become 26. 26 is siya dali. 26. Na ba? Now the value for 26 is what? 128 plus 64. Eh 2 bits man to. Ang bit place value niya ba? So that's 192. Okay, 192 ha. Ang subnet mask na. Okay, ang subnet mask. Now, for the next subnet, i-kuha mo ang least significant bits which is 64. So, ang next subnet aning network is 20.